Our words can either seal something or separate. Perkataan kita itu bisa menyegel sesuatu atau meretakkan sesuatu. It can either bring us closer to our destiny or further. Itu bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada panggilan ilahi kita atau semakin jauh. It can either bring us to our true potential or opposite. Itu bisa membawa kita ke dalam semakin munculnya potensi yang sebenarnya dalam diri kita, potensi sejati, atau kepada hal yang negatif. I want to say, let us begin to speak. Mari, saudara, saya katakan, marilah kita mulai berbicara. Speak in the way that will hook people's hearts to God. Berbicara dengan cara di mana kita akan kaitkan orang kepada Allah. But if you are speaking today in a way that hooks people to yourself, Tapi kalau sampai hari ini kita masih ada mengkaitkan orang kepada diri kita sendiri, if you're using your mouth to talk bad about other people, dan kita gunakan mulut ini untuk bicara tidak baik terhadap orang lain, today we must also put a hook or a stop to that. maka hari ini kita harus buat suatu berhenti, stop untuk semua itu. You know, it's like when you're on a horse, Sama saudara seperti kita naik kuda, to turn the horse left or right, you have to put a bridle in the mouth. maka saudara kuda itu dikenakan satu hal dalam mulutnya. That's what happens. You hook left or you hook right. Jadi saudara pada dasarnya itu sistem mengkaitkan juga, maka ketika tarik sebelah kanan, dia akan belok kanan, kiri, dia akan belok kiri. Amen. I want to say to you that you can do that for your future. Maka saya katakan kepada jemaat di sini, kita juga bisa lakukan itu untuk masa depan kita. The power is in your hands. Kuasa sudah ada dalam tangan kita. Even more importantly, is in your mouth. Dan lebih penting lagi itu ada di dalam mulut kita. If you want your future to go right, you hook right. Mau masa depan ke kanan, kita tarik ke kanan. If you want your future to go left, you hook left. Mau masa depan ke kiri, kita tarik, kita menghooknya ke arah kiri. I want to say to you that you are in control. Dan saya katakan, engkaulah yang mengendalikan. Because God has given you the power. Karena Tuhan yang telah memberikan engkau kuasa itu. Life and death are in the power of the tongue. Hidup mati dikuasai lidah. I pray that as we close here, my session here, I want to believe for unity. Maka doa saya untuk akhir daripada sesi saya ini, saya ingin percaya akan terjadinya suatu unity. Speak for unity. Dan perkatakanlah hal-hal demi unity. So today, Maka hari ini, if there are still words in your mouth kalau masih ada perkataan-perkataan di mulut kita that contribute to this unity, yang kemudian menyumbangkan terhadap keretakan, let us stop. marilah kita hentikan. Surrender it to Jesus. Kita serahkan semua kepada Yesus. Whatever your frustration, Apapun yang merupakan hal yang tidak dapat kita terima, whatever your discouragement, apapun yang membuat kita merasa tidak semangat, patah semangat, whatever your disappointment, apapun yang mungkin Anda tidak puas, kecewa, maybe your questions are not yet answered. saudara, kebanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, Maybe you're feeling very impatient. sehingga membuat Anda merasa tak sabar. The Bible says, wait on the Lord. Alkitab mengatakan, nantikanlah Tuhan. Trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Surrender to the Lord. Berserahlah kepada Tuhan. God sees. Karena Allah melihat. He knows everything. Dia mengerti segala hal. He will make a way even when there seems to be no way. Dia akan bukan jalan di saat tiada jalan. He's a good God. Karena dia Allah yang baik. He loves you. Dia mengasihi engkau. He loves this church. Dia mengasihi gerejanya. He loves your future. Dia mengasihi masa depan The Anda. Bible says that God has come to give you a hope and a future. Alkitab mengatakan Tuhan berikan kepada kita masa depan penuh pengharapan. Where do you want your future to go? Dan sekarang tergantung kita kemana kita mau masa depan kita. Hook right or hook left? Maka saudara tarik hook itu ke sebelah kanan atau tarik sebelah kiri. You can decide today. Anda sendiri boleh menentukan hari. Hello everyone, thank you so much for watching. If you've been blessed by this video, please share this with a friend and bless them too. Do like this video and subscribe to this channel for more content like this. Wishing you all good health and God's grace and favor to be upon all of you. God bless you. See you next time.